Tol Forte, mas paspas banat sa bugat nga naay kadungan nga labad sa ulo, pamaol o perisad nga hilana. Kamautang mo diskarte, bisan magdungan-dungan pa ang mga hagit sa kinabuhi. Pero unsaon kung magdungan ng bughat, labad sa ulo, pamaol o hilana, diskarteng Rexidol Forte na! Mas paspas banat sa bughat nga naay kadungan nga labad sa ulo, pamaol o perisad nga hilana. Mas paspas banat sa upat, bisan magdungan pa! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult. Serving the Philippines, radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Ihigmata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaong. Makabuhay nga day, friends. Ox pa rin ba ang life nato diha? Syempre, good yun na permi dapat, di ba? Bueno, aniya na usab si Ate Ging, inyong magkauban din sa toong programa nga maghatag kaninyong dugang kahibalo og impormasyon bahin sa mga halamang gamot, prutas, gulay, uban pang mga makatabang aron nga makabatun kita og maayong panlawas. Ang atong programa dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Ang EXL Makabuhay Plus usa ka prebiotic, preventive, multi-herb ug immune booster nga gama sa 17 ang aktibong halamang gamot nga puro sakto ug natural sama sa Makabuhay, Garlic Plus, Ashitaba, Malunggay, Neem, Guyabanol, Turmeric, Lagundi, Sambong, Kalabo, Mangosteen, Serpentina ug vitamina sama sa vitamin C, sodium ascorbate, vitamins B1, B6 ug B12. So, dinhita sa tuang EXL Health Trivia. Atong sayron karon ang bahin sa tanom nga horsetail. Ginagamit kini sa pagpasinaw sa mga kahoy, metal pots ug isip liha. Ug gamit usab kini sa cosmetic industry, isip usa ka sangkap sa mga shampoo ug makeup. Ug dili lamang kini gihatagan usab og importansya ang horsetail tungod sa daghang potential benefits niini nga mahatag sa panlawas sa tao. Aduna kini daghang minerales ug nutrients sama sa calcium, iron ug manganese. Ana usab kini saponins, tannins, flavonoids, phenolic acid, alkaloids ug silica. Gigamit usab ang horsetail sukad pa kaniadto sa pipila ka kultura sa tibuok kalibutan alang sa pipila ka mga kondisyon sa lawas apil na dinhi ang ulcers, kidney conditions, bladder problems ug arthritis. Sa China, ang mga traditional practitioners ni gamit ini sa pagtambal sa kalintura, flu, inflammation ug eye problems. And karong panahuna ang yang silica content ginarekomendaan sa bone problem sa osteoporosis o mag-repair sa mga collagen ug nailosab kini nga maayo alang sa general debility ug anemia. Daghan kini og medicinal properties, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, diuretic ug astringent actions. Epektibo usab kini alang sa mga daot nga kuko, respiratory tract complaints, oral health, hemorrhoids, kidney stones, urinary tract infections, para sa ninud nga pamanit ug himsog nga buhok ug sa bleeding o pagdugo. So unsay matabang sa horsetail alang niining pagdugo at kining sayron sa ato ang pagbalik. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabing lang doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Naghihikayat po sa iyo, subukan nyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin. Ng sigla ang makulay mong buhay, punuin mo ng siyaha kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutraceutical. Makabuhay, masagana, malusog at makulay ang ating buhay. Ito ang buhay, pagpapalang lubos sa atin ng may kapal sa ating buhay. Halina't magmakabuhay. Friends,
kining atong programa hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement makatabang aron malikayan ang nagkalain-laing klase sa sakit sama sa hypertension, diabetes, rheuma, arthritis, cancer, urinary tract infections o UTI, respiratory tract infection sama sa ubo, sipon ug tonsillitis, cardiovascular disease sama sa heart attack, fatigue, constipation, kidney ug lung problems, premature aging, memory loss ug depression. Ayaw kalimot kaon og mga masustansyang pagkaon, regular nga ehersisyo ug healthy lifestyle uban sa pagtumarog EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement aron himsog ang panlawas. Sige na, dirita sa atong paghahisgutan ang bahin sa bleeding o kining pagdugo. Ang bleeding o pagdugo mao ang pagkawala sa dugo gikan sa circulatory system. Kini gumikan sa gamayng hiwa o samad ngadto na sa dako ug lawom nga hiwa o samad. Ang pagasamad sa lawas mamahimong resulta kini sa internal bleeding nga gikan sa minor ngadto na sa massive bleeds. Ang first aid alang sa severe external o internal bleeding ang makonsiderar nga critical aron nga malimitahan ang pagtulo sa dugo hangtod nga moabot ang emergency medical aid. Diin ang first aid actions sa pag-manage sa external bleeding naglangkob sa pag-apply sa direct pressure ngadto sa samad, pag-maintain sa pressure gamit ang pads o bandages o pagpataas sa apektadong parte nga mas taas sa level sa heart kung mahimo. Sa minor bleeding, ang mga gamayng hiwa o gasgas nga wala magsigig dugo mamahimong matambalan ra kini sa panimalay. Diin ang first aid suggestions naglakip sa paglimpyo sa injured area. O lakip na ayaw paggamit og cotton wool o unsang material nga makabuot o makapalata na hinuon sa samad. Butang yung tamang dressing sama sa band-aid o non-adhesive dressing nga adunay hypoallergenic tape o kinahanglan usab nga regular nga pagapulihan. Limpyuhi ang samad kay kung hugaw kini adunay taas nga risgo nga ma-infection o kung wala ka nakapa-booster vaccine batok tetano sa miaging 5 ka tuig magpabakuna pag-usab. Anaon sa gitawag nga nosebleeds o ang pagtulo sa dugo gikan sa ilong, visible internal bleeding nga gumikan sa bowel injury, severe external bleeding, head injury, lung injury, pag-ubo, pagluwa nga dunay sagol dugo. Hinumdumi anaw sa injured person nga posibleng nagdugo sa sulod ug dili lamang makita ilabi na diha sa ulo ug abdominal cavity. Ug take note friends nga pipila sa mga sakit makatakod pinagi sa open wounds ug mahinungdanon nga hugasan ang mga kamot ayo pag-ubo o paghatsing tumong sa samad kay didto mosulod ang kagaw. Gituhan nga ang horsetail dunay coagulant activity nga nangahulugan nga makatabang kini sa pagpa-reduce external ug internal bleeding hasta na sa pagpahinay sa heavy menstruation. Pabukalan ang dahon niini ug dayon ang tubig maoy imnon. Ang anti-inflammatory properties sa horsetail makapahupay sa inflamasyon ug sakit gumikan sa hubag. Ug friends, aron nga mas himsog pa kita ug dili magkasakit-sakit, mas maayo kung atong ampingan ang atong kaugalingon sa kanunay. Ayaw kalimot, tumar sa milagroso di kalidad nga EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement nga puno sa mga nagkalinlaing klase sa halamang gamot ug bitamina sama sa makabuhay, malunggay, guyabano, ashitaba, turmeric, mangosteen, vitamin C, sodium ascorbate, vitamins B1, B6 ug B12 nga giila kining immune booster, detoxifier, antioxidant, natural pain reliever, natural antibiotic, anti-inflammatory, cancer healer, anti-malarial ug anti-tuberculosis. Tumar sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement kada adlaw, makapahimsog, makapabaskog, makapaabtik, makahatag og maayong panglawas na layo sa balatian ug makapataas sa kinabuhi. Para sa mga dugang kasayuran ug inyong mga pangutana, pwede ninyong tawagan ang numerong 0907-968-0085 o 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mapalit sa bisan asang butika sa inyuhang dapit. Una kita magbulag-bulag. Usa na usab ka bulawanong pulong atong pagahinumduman. Kinutlo gikan sa basahon sa mga panultihon kapitulo 20 bersikulo 7. Ang matarong nga tawo nagalakaw diha sa iyang pagkaligdong. Ang iyang mga anak mga bulahan sunod kaniya. Always remember,
Dili kompleto ang atuang adlaw o kinabuhi kung wala ang Dios dinhi sa atuang kasing-kasing. Hangtod sunod di kayo na usab mga friends, uban-uban gihapon ta sa kanunay. Ako ang inyong Ate Ging dinhi sa atong programang puno sa pagtulunan og impormasyong panglawas. Kauban kanunay ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Health and wellness for God's glory. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-7281-434, sa 0917-7281-434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am? Jilin Prosperida, Dennis Sir, taga Manugan, Zamboanga del Norte.